National Project Translation Interpa Speech. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fendi Fianisa. I'm from English Department 2019, PGRI Wiranegara University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Founder and Chairman City Corps, Bapak Khairul Tanjung, yang saya hormati para ekonom, para investor, dan pelaku pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. The Honorable, the Minister of the Advanced Indonesia Cabinet, the Honorable Founder and Chairman of City Corp, Mr. Khairul Tanjung, the Honorable Economist, Investor, and a Market Participant. Hadirin dan undangan yang berbahagia, di tahun 2022 ini kita menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, semakin tinggi. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun, pada tahun 2022 ini ternyata juga belum selesai. Ladies and gentlemen, in 2022, we face many challenges and the global uncertainty are increasing, getting higher. The COVID-19 pandemic, which has been going on for 2 years, in 2022 has not yet ended. Perekonomian dunia masih belum pulih total, bahkan kelangkaan energi, kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, serta inflasi yang tinggi terjadi di banyak negara di belahan dunia. The world economy has not yet fully recovered. Even energy scarcity, food scarcity, container scarcity, and high inflation are occurring in many countries all over the world. Pada saat dunia mulai bangkit, memulihkan perekonomian, bulan lalu, Februari, terjadi perang. At the time when the world started to recover the economy, last month, in February, there was a war. Perang yang membuat pusing semua negara. Ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia. Harga minyak naik, gas naik, bahan baku pupuk naik, dan harga gandum juga naik. Inflasi tentu saja juga semakin meningkat. A war that make all country dizzy. This will deepen the world economic crisis and increase world political tension. Oil price rose, gas rose, fertilizer raw material rose, and wheat price also rose. Of course, inflation is also increasing. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara termasuk Indonesia. These problems are a challenge for many countries, including Indonesia. Tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat, serta implementasi yang efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini.
We must address these challenges very carefully. Cooperation is needed. Collaboration between the government and the business actors is needed. Fast and appropriate policies are needed, and effective implementation is needed. What is clear is that society should not be a victim of this global uncertainty. Investasi yang menciptakan lapangan kerja harus terus kita tingkatkan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus terus diupayakan. We must continue to increase investment that creates jobs, and we must continue to strive for inclusive, equitable economic growth. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun 2022 ini, kita memiliki fondasi yang semakin baik. Ladies and gentlemen, entering 2022, we have a better foundation. Pertama, kita termasuk negara yang berhasil dalam menangani pandemi. Kasus penyebaran virus COVID-19 cukup bisa kita kendalikan. Perekonomian kita sepanjang tahun 2020-2021 juga terus bergerak, tidak pernah berhenti. Salah satunya karena kita tidak pernah lockdown. Dan ini mempermudah untuk akselerasi perekonomian di tahun 2022. First, we are one of the countries that have succeeded in dealing with the pandemic. We can control the spread of the COVID-19 virus. Our economy throughout 2020 until 2021 also continues to move, never stop. One of them is because we have never locked down, and this make it easier to accelerate the economy in 2022. Yang kedua, kita telah memulai reformasi struktural yang paling fundamental dan paling komprehensif di tahun lalu. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi, merupakan fondasi besar yang hasilnya kita mulai lihat, kita mulai nikmati di tahun 2022 ini. Second, we have embarked on the most fundamental and most comprehensive structural reforms in the past year. The issuance of the Job Creation Act, the simplification of the bureaucracy for investment is a big foundation whose result we are starting to see, we are starting to enjoy in 2022. Yang ketiga, langkah-langkah hilirisasi juga sudah berlangsung besar-besaran di tahun 2021. Ekspor bahan baku, ekspor raw material kita stop, dan kita mendorong untuk hilirisasi di dalam negeri. Tahap demi tahap, hilirisasi akan semakin tinggi, akan semakin meningkat, dan akan terus ini menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Third, the downstream step have also taken place on a large scale in 2021. Export of the raw materials. We stopped exporting raw materials and we encourage domestic downstreaming. Step by step, the downstreaming will be higher, will continue to increase, and will continue to drive the economy and create jobs in the country. Yang keempat, fondasi ekonomi digital sebagai basis ekonomi baru juga sudah cukup kuat di tahun lalu. Telah lahir Dekakon, telah bertambah terus jumlah unicorn di dalam negeri. Hal ini sebagai bukti bahwa infrastruktur digital semakin meluas dan ekosistem digital juga semakin kondusif. Fourth,
The foundation of the digital economy as the basis of the new economy is also strong enough. In the last year, the decacorn was born. The number of unicorns in the country has continued to grow. This is evidence that the digital infrastructure is expanding and the digital ecosystem is also more conducive. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan fondasi-fondasi tersebut, saya meyakini kita bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita jauh lebih baik di tahun 2022 ini. Ladies and gentlemen, with this foundation, I believe we can accelerate our economy grow much better in 2022. Pertama, hilirisasi akan terus kita lanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak. Selain itu, nilai ekspor kita akan terus meningkat, akan terus memperbaiki balance of payment kita dan memperkokoh fiskal serta moneter kita. Hal ini akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian kita. First, we will continue downstreaming with a more and more varied product derivatives. This will open up greater investment and create more jobs. In addition, the value of our export will continue to increase. We'll continue to improve our balance of payment and strengthen our fiscal and monetary policies. This will further strengthen the foundation of our economy. Yang kedua, kita mempercepat pengembangan ekonomi hijau yang menjadi kekuatan Indonesia. Alam Indonesia memberikan modal besar kepada kita untuk mengembangkan energi hijau yang murah, listrik tenaga air, listrik tenaga bayu, listrik panas matahari, listrik panas bumi, sangat berlimpah di negara kita Indonesia. Kekuatan ini harus kita optimalkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi hijau ke depan. Second, we accelerate the development of a green economy that is Indonesia's strength. Nature Indonesia provides us with a great capital to develop cheap green energy. Hydroelectric power, wind power, solar thermal electricity, geothermal electricity very abundant in our country, Indonesia. We must optimize this strength to increase Indonesia competitiveness in the future green economy era. Yang ketiga, kita akan membangun Ibu Kota Nusantara. Ini merupakan pekerjaan besar yang kita mulai di tahun 2022 ini, dan pengembangan IKN akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, utamanya Indonesia bagian timur, dan nantinya akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan. Third, we will build the capital of the Nusantara, or ICANN. This is a big job that we will start in 2022, and the development of ICANN will be one of the drive of economy growth in Indonesia, especially Eastern Indonesia, and later it will be a motor of innovation for the acceleration of a future economy development. Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini, ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara. I invite investors to contribute on this process, to be part of the nation's important historical journey, to contribute to the progress of Indonesia and the glory of the Nusantara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
I think that's what I want to convey in this auspicious occasion. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.